Tapi boleh tengoklah yang mana tertinggal tu, tengok je lah yang bahagian-bahagian akhir yang tertinggal, okay? Okay guys, it's recorded. Okay. 6 bulan. Kan? Dekat 6 bulan lah. 10 Februari kita mula kan? Kata Art tadi dekat group A. Kita mula kelas 10 Februari. Masa tu face to face. Lepas tu sebulan je kot. Lepas tu 5 bulan terus kita kita duduk online. Secara online. Okay. So yeah. What a journey. And this is it. The final formal session for SGDA 4013 Assessment in Education for this semester A192. Okay. And for Group B, live and of course live. Who feels like this? Siapa rasa macam ni sekarang? It's normal to feel like this. Okay. Atika. Oh, which one Atika? Yang comel-comel yang tu ke ataupun yang dah serabut tu? Kita semua. Okay, I understand Hanim. Yes. Oh, Fadil yang comel. Maintain Zen Bagus. Oh, Farhana. Farhana kat bawah Okay. Okay. Fatina. Fatin kat bawah tu. Okay. But I know you've endured a lot. Okay. You guys are special punya. No, you endured this year is a special year. I don't know whether it's a blessing or it's a curse. But of course semuanya ada hikmah lah. Syakira dari dulu lagi macam ni. Allah. And awak-awak pun macam tu ke? Ayo. Okay. So yeah. It's always like that. But I know, hang in there. Just hang in there. You know, don't pressure yourself too much, huh? Kita tak malas lagi ada mental health issue pula. Okay? Just almost there. You guys are doing great. Yeah, almost finished. Okay? And again, we are almost finished. It's good to have an end to a journey. Tapi Ernest Hemingway kata, the journey that matters. Proses. Macam mana kita nak sampai ke destinasi kita tu yang penting. Okay? So, saying that, okay, kita start dengan welcoming session and everything. And yeah, masa tu 10 Februari, I remember I'm asking you to do this. Okay, sekarang ni kalau tengok balik, I really reminisce dengan what you guys like. Kan? I think Jijah suka Korea, Adi suka Korea. Masa tu dia cakap kata I love Korea stuff. You know, seriously, I really tak boleh ingat, tapi masa tu I remember enjoy your introduction. Okay, kalau tengok lagi I'm gonna save all this insyaAllah. Okay. Yeah, how things are. Okay, from without knowing anybody, now I basically know most of your name. Remember, I promise you, I remember your names insyaAllah. But later when you masuk campus nanti, janganlah lupa, if I really forget to say hi, just sometimes you guys change so much. Lose weight too much ke, ataupun makin cantik ke, makin handsome ke. Kalau I tak perasan, you just say, hi, this is me. Okay? Just bump into me. Ke you guys tak perasan I later. Okay, who knows? Gain weight? No, it's okay. Makin handsome. Oh, mesti. Don't know. Gain weight, it's not bad. I don't know. Just don't listen to me about weight management, okay? Yeah, Fadil makin handsome. Maybe Anwar gain weight makin handsome juga. Amin. Okay? Kita tak ramai kan, man. Arvin and then Easy. Ada 4 orang je, man, in this class. Okay? Definitely makin handsome semua. And the girls makin cantik. Okay? Okay, so masa first kali I told you, okay, I showed this standards. Standards ni basically, kalau kat US, I told you masa awal-awal kelas, macam bohong je tu. Fatih kata Fadil bohong, kesian, bagilah Chan, okay.
So remember I told you because I got educated, kind of 7 years in the US testing, US education system, and especially testing. Dekat US tu testing dah macam industry. Maksudnya testing company dah macam kilang. Okay, ada dia keluarkan test, jadi ada operation punya standard semua. Bila dah ada produk semua ni, dia kena keluarkan satu standard ataupun satu law lah. Standard ni lebih kurang macam code of practice, okay, cara kita nak guna and everything. Bila keluar macam ni macam mana, okay. Jadi ini popular di North America dan sekarang mungkin makin meluas lah, dah digunakan, okay. And then standards ni dah di translate dalam bahasa Spanyol. Okay, habla español, sí? Okay, como vámonos, Dora the Explorer. Okay, so to show that kita memang guna, dan bila kita keluarkan sesuatu kita perlu bagi kepada, make sure benda tu yang boleh difahami. Sebabnya that's the importance of language language diversity whatsoever. So and then I talk about also handbook of test development. Okay, yang ni kita cakap kata yang ni free. You guys have the link, you should download it. Basically sebabnya mas kalau nak beli $100, tapi orang dah share online, why not grab the chance? Okay, we are not using it for commercial purpose pun, we just use to learn about testing. And then sekarang ini 2006, sekarang 2016 the second edition. Okay, mana tahu sooner or later you want to venture in testing, do PhD, you might have to read all these books, I don't know how, what's your future plan, insyaAllah. And then masa kelas first juga, did you remember this test? This item? Ingat kan Atika? So I'm asking, which one is 2024? Okay, sekarang ni kita dah jawab. Kita dah go through for almost 6-7 months ni. What do you think of this item? Should we ask this kind of question ke? Okay, and especially when apa? Kejap. Okay. Here the answer sim kata, okay, no incorrect answer. Accept any answer with relevant justification. Macam mana tu bila kita nak accept dengan relevant justification? Okay, so that's the what do you call it? The downside of it is it's not right. It's not right to do this to your students. For fun, okay lah. For orang kata brain teaser kan. Yeah. Tapi with the principles, we know this is not following the good testing principles. Okay, sebabnya, of course, the purpose of the test is actually, to you like it or not, it's actually to compete with each other. Do you agree or not? Testing is actually competing with each other, with our past self, dengan kita yang dulu, kita yang hari semalam, kita compete to menjadi lebih baik. That's how it is. If you really want to learn philosophy, memang banyaklah. Cuma test, to be honest, is about racing. You are competing with each other for better opportunity. Kan? Okay. So, yeah. So should we really accept all answers? Maksudnya bila kita accept all answers, there's no competition lah. Everybody wins. Yay. Okay, semua adalah pemenang. Sounds cliche, right? Okay, but in the test, at some point we want to really see who really understand, who really, get it. Oops. Yeah. Having said that, and I showed you this one too. Okay. Okay, there's monkey, penguin, snakes, bird, elephant, seal, goldfish, and a dog. Go and climb the trees. Okay, and I said, everybody is a genius, but because we don't test them based on their ability. Okay, so yeah, of course, Albert Einstein, everybody is a genius. Easy for him to say, he's very genius. His IQ is like how many standard deviation above the mean? Kan? So yeah. But then that's the reality. Ada setengah memang test tu is unfair, but we are trying
to actually to move forward. This is where I came from. I did my PhD at School of Education, uncg.edu. And this is their first magazine, Transform, and I was there. They took my graduation picture and I hate that picture, but you know, yeah, I'm there, listen. So yeah, but they talk about standardized tests, and you know, because bila orang yang bekerja dengan test, of course they are pro test. Kenapa nak buat test? Ada setengah now movement tak mau ada test dah. Tapi sekarang ni kenapa ada yang masih lagi pro bila periuk nasi dia buat test, dia akan protes. But here we are pushing the idea of like standardized test, we can do personalized education. Means you know we can personalize based on needs. Sekarang ni kalau betul-betul still lagi nak buat cara lama, mungkin universiti tutup lah. Okay. Okay, Fadil kata saya dah berjaya. Okay, yeah, but you know through those pains and sweats and everything, and you know to compete with the past. Okay, saya masa PhD nak compete dengan saya masa master. Saya masa master nak compete dengan saya yang masa undergrad. Dan sekarang saya masa bekerja ni nak kena compete dengan saya masa PhD. It's all about struggle. You will definitely, you know, have to put effort every stage of your life. So that's in a way you are competing with yourself. Kalau nak fikir balik the bigger picture. Kan Fadil? Okay. But what I meant here, bila testing ni, kita buat ni, at the end, siapa yang perlu kita nak tengok ialah our students, the test takers. Okay, when I'm testing you untuk esok ni, I'm gonna look at macam you are the person that matters. Okay, but when you become a teacher later in the future, you're gonna look at your students. You know, when you do the test, is it fair? Did you follow the principles? Did you have bias? You know, did you do the right thing? Do you have ethics when you do stuff? Okay, those are the things yang kita kena question lah. Okay, when it comes to tests. But for testing companies or testing for an industry or for even education, testing is a very important component untuk tengok sejauh mana kita dah capai. Okay, and we start with the introduction. Okay, and okay, here kita tengok dari segi measurement, pengukuran. Okay, kita tengok macam mana kita ukur mental kita, macam mana kita ukur benda yang fizikal yang kita boleh nampak, berat, beras. Kita boleh tengok apa, tinggi, okay, apa, suhu. Tapi kalau mental measurement, macam mana kita nak tengok, kan? So, measurement, benda yang kita assign score. Kita bagi score, nak tak nak, okay, dia A, dia B, dia C, okay. Fadil dapat macam ni, apa, banyak ni, okay. Atika dapat banyak ni, Farhana dapat banyak ni. Okay, those are when we give numbers or we assign grades, we are doing measurement. Okay, dan kita cakap juga measurement is a two-way process. Ada person property, ada item property. Maksudnya manusia kita punya ciri-ciri, dan item ada dia punya quality ataupun ciri-ciri item tu. Jadi bila kita buat measurement, benda ni akan berinteraksi. Okay, kedua-dua ni akan berinteraksi. And then kita cakap pasal test and testing. Test ni basically is a tool. Ia hanyalah alat dan bukan satu yang kita nak kata apa, kalau kita kata raja ni dia bukan. Macam nak kata test ni hanya alat. Maksudnya dia bukannya satu benda yang memang definite macam okay sebab dia dapat SPMA, budak ni pandai. It's just kebetulan the test that you know that person use is just you know is related to that ability, interacting well with that person's ability or property. Okay, so test hanyalah ujian dan kita jangan, okay, kita senang cakap tak boleh taksub sangatlah dengan ujian. Cumanya kalau ujian tu kita buat dengan betul, kita akan dapat apa, skor yang betul, iaitu person property kita. Okay, so jangan maksudnya kita boleh buat banyak-banyak ujian yang bagus lah. Okay, that's what I'm trying to say. And ada yang kata assessment pentaksiran. Okay, test bukan kayu pengukur. Ya, boleh juga kalau satu test tu kan dia ada banyak-banyak benda lah, cuma test tu boleh jadi satu cara untuk kita ukur, tapi bukan the ultimate one. Okay, betul Fadil. Okay, so assessment, ada yang kata assessment ni is the bigger picture. Dalam assessment tu ada test, ada measurement and everything. Ada yang kata okay, assessment dengan test tu benda yang sama. Okay, itu ialah pendapat masing-masing dan kita boleh define lah. Okay, for me,
saya tengok test dengan assessment ni ialah benda yang sama. So boleh jugalah. Okay. Evaluation lagi besar. Bila evaluation dia menilai. Bila menilai ni ada subjective judgment. Dia dah masuk kata dia dah kurang objectivity dah. Tak ada rubrik semua dah. Dia lebih kepada apa kita punya apa cara kita tengok kualiti seseorang, kualiti sesuatu program. Okay. So evaluation is the bigger picture. Okay. Dan dalam tu selalunya adalah merangkumi assessment, test and measurement. Okay. Tapi masa ni kita cakap pasal definisi. Okay. Dan kita tengok ni kita ukur beras kan. Dan kita ukur beras kita guna cawan. Cawan yang kecil ujian kita nampak beras tu banyak. Kalau kita guna mangkuk yang besar kita nampak beras tu sikit. Okey, jadi jenis ujian apa yang kita guna? So cawan ni ialah ujian lah basically. Ujian yang nak ukur beras tu, kuantiti beras tu. Okey. Yang ni lah kita kata nak ukur dia punya apa pain. Pain tu benda yang kita nampak lah mental. Something mental measurement. Tapi kita kata okay, macam ni kita nak ukur benda yang tak nampak, kita kata dengan kuat mana dia jerit. Okay, that's the score dia. Kalau kuat, skor dia tinggi. Kalau dia biasa, okay, skor dia rendah jadi dia boleh tahan sakit. Dia maksudnya dia ni apa tak sakit lah. Dia tak boleh, dia boleh tahan sakit lah. Tapi kita tengok juga kalau pasir tu panas kan, orang yang jerit kuat yang tahan sakit macam mana pun tapi terlalu panas, of course lah he's gonna scream louder. Kecuali unless kalau kita pasir tu pukul 6 pagi kita buat kuis pasir tu sejuk lagi, so orang tu pun yang tak tahan sakit pun boleh tak payah tak jerit lah pun sebabnya pasir tu sejuk. Okay, so itu ialah ciri-ciri pasir tu lah, ciri-ciri ujian kita lah yang kita nak buat. Okay. Okay, so this is the important glossary. Dia punya measurement yang tadi saya cakap tadi tu saya bagi simplification, simplified kan. Maksud dia apa? Tapi ini ialah basically bookish punya terms lah. And again, I really want you to understand it, bukan setakat hafal, tapi faham. Okay, apa itu sebenarnya measurement dari segi benda nak cakap apa. Okay, measurement tu ialah set of procedures untuk assign numbers, bagi nombor, bagi grade, kepada attribute seseorang. Menggunakan specific set of rules. Test is a device, alat lah, ataupun procedure. Procedure pun alat jugalah, ataupun dia ada proses-proses kan, itu alat lah. Bila kita ambil secara sistematik, kita boleh tengok kelakuan seseorang individu. Satu cara untuk mengukur behavior seseorang. Walaupun ia bukan kayu pengukur yang ultimate lah. Jadi ia hanyalah satu device. Kalau kita guna device yang lain, mungkin dia boleh ukur lagi deep. Behavior seseorang. So and then bila kita dah cakap pasal test, kita cakap pasal the most important thing bila kita nak buat pasal measurement, test semua ni, kenapa kita nak guna test tersebut? Ataupun apakah kegunaan test tersebut? Apakah tujuan dia? Based on tujuan tu, apakah jenis-jenis assessment yang kita boleh guna? Dan kita cakap kata, based on kalau kita nak tengok dalam kelas, tujuan dia hanya untuk kelas bersifat formatif, dan cikgu buat sendiri, that's it. Kita guna untuk PBD dan kita tengok macam mana pelajar boleh dapat capai sesuatu kriteria. Mungkin kita kata hari ni kita nak belajar just untuk topik algebra. Boleh capai tak topik tu? Dan cikgu yang decide. Bila large scale, berskala besar dan benda ni piawai, macam esok quiz kita basically is a large scale sebabnya kita combine sekali A, B, C dan D. Cumanya still lah saya dengan Dr. Kanagis lah yang buat. So adalah dan tujuan ni untuk tahu knowledge. Sebabnya kita dah 90% tu kita dapat performance. Kita dah tahu pengukuran masa presentation kita boleh improve sampailah bila masuk dalam Padlet dan sampailah presentation day. Kan? Baru tu bagi markah. Masa first bagi draft tak bagi markah. That's pentaksiran juga. Pentaksiran yang dibuat di kelas lah. So, ia berbentuk formatif dan bila kita bagi markah yang akhir tu, itulah yang kita guna. Tapi pelajar dah improve. Adalah types of assessment pun,
dan ada jenis-jenis dia. Bila kita cakap pasal norm reference, ujian rujukan norma, bila kita cakap pasal norm, kita nak compare. Fadil dengan Anwar, Anwar dengan Izzy, Anwar dengan Izzy dengan Arvin, okay? Arvin dengan Fitriah. So norm, nak compare, basically nak compare siapa dapat nombor 1, nombor 2 lah. Okay, that's usually norm. Kriteria ni bila kita ada sesuatu kriteria yang kita kena capai. Pelajar perlu capai 5 daripada 10. Okay, that's kriteria yang ditetapkan lah. Yang formatif dengan summative tadi ni saya bagi tahu formatif, kita kata dia boleh tambah baik. Summative mungkin esok lah. Quiz. Quiz tu memang sekali tu je lah. Tapi in a way you guys pernah buat kan? Quiz test marker, kelas marker yang first kali tu yang saya kata yang tu tak ada markah. Buat suka-suka tapi buat dengan baik lah. Okay, so masing-masing pun masih lagi improve lah. Masa tu pun masing-masing lagi nak study, tak mau jawab lagi, cuma nak study lagi. Tapi bila jawab, okay, you know, okay, we have issues, okay, tak boleh tanya sebab ada internet problem. Kalau tanya video memang berat and everything. So that's you are improving, you get the thing. Tapi masa tu saya tak kira lagi markah. Tapi esok saya kira, tapi memang esok memang kita kata lebih kepada summative lah. Sebabnya kita ukur semua yang hari tu dengan apa, sabahan saya pun tanya, just hanya nak play with the class marker punya feature dengan nak test jenis-jenis item format. Kan macam-macam item kan, ada yang objektif, ada yang semua objektif, ada yang select response, ada yang kena isi sendiri, ada yang kena dengar kan. Okay, so those kind of items we use for certain type of assessment. And then kita talk about school-based assessment. Masa ni I think school-based assessment ni ada dah kan? Siapa yang bentang masa ni? School-based assessment masa ni Atira, Syakirin dengan Ella dengan Ayuni kan? Masa tu ingat tak Syakirin cerita pasal Teams, PISA, maksudnya kenapa, sebab kita nak bersaing di peringkat global, bersaing lagi, nak compete lagi. Okay, kita buat school-based assessment. Okay, nak improve, dan dalam school-based assessment ada komponen-komponennya, dan salah satu komponennya ialah pentaksiran bilik darjah. Okay, and then kita cakap juga ada test yang autentik atau alternatif. Benda-benda yang kita buat dekat kelas ni, sekarang ni, banyaknya yang autentik dan alternatif lah. Okay, contohnya kena buat game, kena buat table of specification instead of test. Kalau test biasa yang quiz biasa esok ni, bukan alternatif ataupun autentik lah, lebih kepada traditional. Okay, tapi masih mengukur knowledge. Hanya mengukur knowledge. Okay, siapa yang buat autentik assessment? Ada? Atika, Hanim dengan Kira dengan Alis kan? Buat pasal alternative assessment masa tu. Explain apa ciri-ciri pentaksiran abad ke-21 yang sekarang ni kita memang tengah perlu buat ni. Okay. So ways of testing education ni kita cakap pasal ada sekarang paper based, computer based kan. Esok tu computer based lah, online kan. Dan sekarang ni ada juga yang guna avatar kan. Siri dia guna avatar untuk test taker. Okay. So ini 4 komponen. Okay, ada pentaksiran pusat, PPSR lah. Okay, pentaksiran bilik darjah, PAJSK, psikometrik, pentaksiran psikometrik ni lebih kepada personality, dan ni kepada sukan, aktiviti kurikulum ni, semuanya ni untuk lahirkan individu yang seimbang katanya. Okay, yang COVID tu pun, yes, COVID tu assessment alternative, yes Kira, that's really great. Sebabnya yang ganti final exam tu alternatif lah. Sebabnya you guys tak perlu buat final exam, tapi buat dua assignment yang sama markahnya dengan final exam, 20 setiap satu markah kan, 20%. Kan, satu tu kita kata kita buat kritik video. Based on apa yang jadi dalam video tu, kita kritik based on, kita bagilah prinsip-prinsip ujian yang kita belajar lah sepanjang SGDA 4013 ni. Kita relate. Kemudian untuk course reflection tu memang based on for you to reflect saja. Memang itu tu memang tanya pasal knowledge, perasaan, tanya pasal cuma tak ada psikomotor je lah, cuma perasaan dengan kognitif tu banyak. So you reflect boleh. Sepanjang-panjang proses ni apa yang jadi? What do you feel? And I really ask sebab itu ialah personalized. Kalau saya tanya pasal knowledge, then first I think it's not fair. Sebabnya bila dah buat kelas online ni, bila
is too content based, I think masing-masing susah lah nak score. Okay, tapi alternatively kita kata okay, course reflection is something equitable, equivalent, sama kita boleh still lagi tengok CLO yang kita nak ukur, kita boleh tengok lagi dan student boleh personalize dia punya experience dengan dia punya knowledge. Saya kata bagi contoh apa yang betul-betul you guys faham, so you have to be specific on that. So those are alternative assessment. Okay. Dan serta-serta benda saya nak kata ada satu assessment yang kita kata saya bagi apa orang kata bagi situasi dan kita komen based kita bagi. Maksudnya satu assessment tu boleh jadi kegunaan dia banyak. Boleh jadi berbagai-bagai jenis. Ingat tak? This one. Oh, by the way, this one I want to show you that macam apa PBD, PAJSK ni semua cikgu yang buat. So tugas cikgu memang berat lah. Okay. And then pentadbiran pusat ni hanya memang sekolah, lembaga peperiksaan yang uruskan melalui sekolah. Yang ni pun adalah formative, summative kan. Bila pentadbiran bilik darjah ni, kita dah tengok benda ni dan yang ni pun you guys ada dokumen ni. Macam nak buat. Dan ada satu malam tu saya tengah scroll Facebook. Saya nampak apa kawan saya post. Kawan saya di Florida orang Melayu lah. Okay. This husband and wife duduk dengan daughter and son, Ryan ni son dia lah, ditunjuk okay skor ni. Maksudnya macam mana? Dan saya tanya apakah jenis pentaksiran ni? Macam nanti kalau dalam kuis ni mungkin akan jadi macam ni lah, akan jadi satu pentaksiran sebagai satu situasi. Dia akan apa, saya akan tanyalah adakah ini apakah jenis pentaksiran ni ke, okay, lebih kurang macam tu. Okay, so kat sini kita tengok apa information yang kita ada. Okay, dia ada this one apa pentaksiran membaca, proses membaca untuk pertengahan tahun. Okay, kita kata okay, first dia bersifat formatif, lebih kepada nak tengok progress, sejauh mana dah pelajar tu progress dalam membaca. Kemudian of course sebabnya dia kata to help student learn third grade reading skills is in a way to help the teachers lah. So adjust teaching kalau apa lagi perlu buat dalam pengajaran. Okay, itu formatif juga. Kemudian bila dia kata okay, at the end benda ni akan digunakan untuk end of year test. End of year test ni lebih kepada summative lah. Bila kita dah sum up kita punya pengajaran. Student must score 65% or more. Itu kriteria dia. Jadi itu kita kata itu ialah criterion reference test. Bila dia dah ada satu score. Students must score 65% or higher. And then what else? If not, teacher will determine intervention. Another alternative for promotion. Tak boleh juga membaca. Kita bagi apa petikan kemudian dia jawab soalan. Tak boleh juga. Okay? Tak boleh, so kita kena bagi alternative assessment. Contohnya kita bagi apa? Kalau kat sekolah dulu kita dapat apa? Nilam. Siapa biasa dengan nilam? Apa? Tulis buku cerita. Lepas tu dapat anugerah nilam whatsoever kan? Biasa kan? Atikah kan? So apa? Itu alternatif lah tu. Maksudnya kalau cikgu nak promote lagi apa kemahiran membaca, buatlah pelbagai cara. Pertandingan menulis cerpen ke, pertandingan bercerita ke, pertandingan menulis nilam tu satunya untuk nak tunjuk berapa banyak buku baca lah. Basically, kalau dia tak baca pun ditulis, maksudnya berapa banyak dia tulis lah. Bila ditulis tu kita assume at least adalah effort sikit nak membaca. Kan? Itu contoh. Jadi benda yang satu exam boleh ada pelbagai jenis kegunaan ataupun tujuan. Okay. Tapi benda yang kita memang dah decide pada awal. Bukan tiba-tiba, okay jom kita guna ni untuk naik pangkat. Okay. So this one Fitria jawab. Kan? Ingat tak Fitria? And sekarang ni Kuala Perlis boleh pergi dah ke? Okay, so I promise her. Still lagi tak buat. Okay. So this is what she said. Okay. And it's not wrong when when you look at something, try to analyze dulu situation dia. Okay, ujian ni untuk apa? Dia kegunaan dia untuk apa? Okay, untuk benda ni. Tapi boleh tak guna untuk ni juga? Okay, so you think carefully lah. Basically, critical thinking. Okay, so that's what I'm trying to point. Ultimately tak kisahlah jenis ujian apa ke, dia computer based ke, dia paper based ke, dia alternatif ke, apa tujuan
ujian dan macam mana kita nak guna, itu yang penting. What matters the most is the purpose or the use, or basically the content lah. So the content should be basically the CLO lah, content that matters. Okay, so based on the purpose and the use, ujian tu mesti berguna based on yang kita rancang, okay, dengan tujuan yang kita nak. Fitra, kalau perlu tak boleh. Okey, nanti tunggu. Okey, hang in there, nanti kita decide bila. InsyaAllah. Okay, so whatever it is, okay, no matter how test is important and everything, you have to understand that you have to, as a teacher, all of these things, semua kena ada. In addition to the test, whatever type of test that we use, these are the things that you have to nurture in your students. And that's what I'm trying to nurture in yourself. If I'm doing a good job, maybe adalah juga indirectly, maybe yes, maybe no. Okay, but you have to understand, teachers, your job is very crucial. It's either you educate or you are how to say, educate versus you kill somebody's interest, you kill somebody's personality. I don't know, dia tak rhyme lah pula. Tadi rhyme dengan group A. Okay, biasalah kan, lain group, lain cara. I should have just combined this session, but it's good to have based on group again. Okay. So, based on the purpose tu, kita tengok measurement learning outcomes. Masa ni, group Lim, Buang dengan Easy yang present. Dia dah cerita semua jenis taxonomy whatsoever. But bila kita ada purpose, bila kita ada tujuan, mestilah kita ada hasil pembelajaran lah. Okay, so these two, some people combine it, some people put it separately, but these two are important to decide the purpose and the use tadi lah. Apa hasil pembelajaran? Okay, and then kita kata untuk setiap hasil pembelajaran tu sepatutnya ada dia ditentukan berdasarkan level-level dan setiap learning domains ni. Ada kognitif, affective, psychomotor. I think bila kita buat you guys buat game tu, I think you really check on this, and especially when you do table of specification, you focus a lot on cognitive domain. Sebabnya bila kita buat final exam, kita guna table of specification, most of kita memang hanya guna kognitif. Affective dengan psychomotor tu jarang nak touch. So yang alternative assessment tu lah yang kita buat, affective domain dengan psychomotor. Yang item analysis tu you did use psychomotor domain, psychomotor skill. Sebab nak guna SPSS, nak kena, those are actually you are using guided response, if I'm not mistaken. And the most important thing, constructive alignment. Itu sangat penting. You have to align. Bila kita buat kita punya pembelajaran, ini pun masa kita nak tulis RPH nanti, micro teaching nanti, you guys have to align lah. So, apa konten dia, ataupun apa topik dia, apa hasil pembelajaran dia, apa aktiviti yang kita nak capai, dan macam mana kita nak ukur ataupun taksir student kita, assess student kita. Okay, so ini kepentingan lah. Memang instructional objective ni penting untuk semua pihak, pada pelajar dan guru. Okay, ini checklist. Okay, macam mana kita nak tulis instructional objective yang berkesan. Okay, first, observable tak? Measurable tak? Boleh dilihat, boleh diukur? Ke hanya kita pelajar tahu, pelajar faham, pelajar enjoy? Macam mana kita nak tahu all those kind of things? Remember? Okay, so enjoy orang lain cara lain. Ada yang enjoy tengok cerita Korea, ada yang enjoy main Mobile Legend, ada yang enjoy pergi Kuala Perlis. Okay, so ada yang enjoy duduk rumah tidur. Okay, could be. Okay, so macam mana kita nak tengok benda yang boleh diukur dan boleh dilihat. Dan kita cakap kita lebih kepada behaviorism punya objektif. Kita nak tengok tingkah laku. Okay, so kita tak maulah know, understand, expose to, okay, be aware of, appreciate. Susah nak tengok appreciate. Macam mana kita nak tengok appreciate? Kalau dia menulis, saya betul-betul menghargai, itu adalah bukti. Jadi pelajar boleh membuat refleksi dan menunjukkan memberi contoh-contoh yang mengatakan dia dapat menghargai, ataupun saya dapat bekerjasama dengan rakan-rakan dalam menyiapkan tugasan. That's how he or she appreciates some kind of collaboration. Okay, that's appreciation. Okay,
So yang ni apa active verb, Indonesian tu lah kata kerja. Okay. Straightforward. Jangan menyusahkan student, jangan menyusahkan diri. And all this kind of checklist, you check. Okay, before you want to write an effective or objective ataupun learning outcomes. And this is in Malay, bahasa Melayu. Okay. And we talk about earlier, kata kita ada domain. Domain ada cognitive, affective, sensory ataupun psychomotor. Okay. And then kita dah order dia dari segi difficulty. Kalau difficult maksudnya C1 lebih senang daripada C3. Okay. Bila kita kata student boleh buat C6, maksudnya C5 sampai C1 tu dah lamsam sekali lah dalam C6. Maksudnya kita dah assume level-level yang sebelum ni dah dapat diukur ataupun dah dicapai. Okay. Dan kita each category or level must be mastered before progressing to the next. Perlu dikuasai. Itu kita punya assumption ataupun dia punya ni lah, dia punya kriteria. Okay. Ini ialah C1 sampai C6. Okay. Bila C4, okay, kita analyse maksudnya dia dah boleh, bila kita kata learning outcome tu C4, pelajar boleh analyse dah. Maksudnya dia dah boleh apply, dia boleh faham, dia boleh ingat. Okay. Maksudnya kalau dia boleh buat item analysis, dia dah boleh apply macam mana nak buat item analysis dalam SPSS atau Excel. Tapi bila nak buat benda tu, dia kena faham dulu apa itu item difficulty, apa itu item discrimination, macam mana kita nak interpret. Okay. Dia kena ingat lah terms-terms, okay, apa guideline dia. Kan 0.3 of course dia bukan ingat per se, you know, but those are the things yang macam kalau dia tengok, okay, 0.3 optimal, that's really good. Okay. So basically C4 dah cover semua. And then A1, A5 ni benda yang kita tak boleh nak tengok detail dalam final exam, jadi kita buatlah alternative assessment. Sama juga dengan psychomotor. Okay. And benda ni semua kalau ada dah download app My Educator, yang ni UTLC buat app. Kan? Tulis je satu kata kerja, dia akan suggest lah. Okay, create C6 P7. Tapi okay, C6 P7 rasa macam tak sampai lah bab P7, mungkin P6 lah. So you are the teacher, you decide, tapi use your judgement, but you know, supported lah. Kenapa you kata C6? Okay, dia kata kalau create guna, kalau saya kata construct guna verb construct atau membina, dia tunjuk C6, P7, tapi saya nak buat C6 saja, P7 tak boleh. Okay, dia tak guna pun alat-alat ke ataupun dia hanya tulis karangan. Create juga. Okay. So all these things that you have to consider. Okay. Effective, kita memang ukur perasaan, emosi kan. Kerjasama, benda yang jari-jari itu semua. Sebabnya dia nak ukur benda-benda macam tu lah. Okay. And ni semua ada maksud-maksud lah ni. Okay. Apa maksud value, apa maksud bila dia mengorganisasi, menghayati nilai, boleh bekerjasama dan sebagainya. And Biggs lah, Biggs cakap kata we really want, okay, Tyler ni, this is Tyler actually, okay. Tyler ni kata apa, ni basic principle. Bila kita nak buat satu kurikulum, kita kena tahu benda basicnya apa tujuan. Lepas tu apa pengalaman yang akan dicapai oleh student based on untuk mencapai purpose ni. So teaching and learning activities dalam kelas lah. Okay, student nak kena buat apa? Lepas tu apa aktiviti yang sesuai, role play, game, ataupun memang apa hafazifeh, okay, ataupun ambil wuduk, ataupun anything that is related. Okay, buang sampah, pergi buat apa community service, those are the activities. Tapi untuk capai tujuan. Okay, how can these educational experiences be effectively organised? Cikgu lah kena susun, sebab tu kena plan. Okay, and macam mana kita nak make sure maksudnya apa yang kita cadang tu dah dicapai. Itulah fungsi pentaksiran atau test atau feedback. Even feedback is an assessment juga. Bila kita bagi feedback, pelajar akan dapat, kita boleh tengok, okay, pelajar ada benda yang dia tak ukur lagi, ada benda yang dia tak capai lagi, bagi lagi feedback. Okay, kefahaman anda ada sedikit problem, okay, apa yang lagi nak boleh tambah baik. Okay, so benda ni penting bila kita tulis pengajaran atau rancang pengajaran. Ini paling basic yang saya dah share dalam slide saya. I think Lim, Bong dengan Izzy pun dah buat something, constructive alignment untuk bab sejarah tak salah. Lim correct me if I'm wrong. Okay, Bong tu. So yang ni apa hasil, apa standard pembelajaran ini basically CLO lah.
learning outcome lah. Tengok dia kata menyatakan, dia tak kata pun mengetahui. Menyatakan benda yang boleh diukur lah. Okay. Verb, mengelaskan, menjelaskan lagi. So benda-benda yang dia guna perkataan yang boleh diukur, kata kerja. And apa aktiviti dia? Apa pentaksiran dia? So student perlu buat padanan, guna item matching, haiwan bertelur banyak, haiwan bertelur sikit. Lepas tu buat poster ke. Poster is alternative assessment. Senarai semak ni lebih kepada, matching ni lebih kepada still lagi test lah ataupun quiz pendek. Okay. So these are the things that you have to make sure. Okay, bila student boleh buat macam ni, student kita capai lah apa yang kita dah plan dekat sini. Okay, sekarang pukul berapa? 11:05. Okay, sikit lagi, lepas tu kita rehat 2 minit. Okay, dan kita masuk, kita cakap juga, kita bincang sikit lah statistik sebab apa, dan kita kata, bila masuk bab statistik and management ni, kita bincang detail kan, hanya statistical concept satu kelas kita cover untuk statistical concept ni. Kemudian, baru kita cover the rest. Okay, so kat sini bila statistical concept ni, kita kata statistik ni data kita. Bila data kita kata data kita ni boleh ada pun boleh ubah lah. Maksudnya yang data yang kita guna sekarang ni skor lah. Kalau dalam pentaksiran dalam pendidikan kita guna skor. Okay, so yang ni kita kata kita guna center of distribution. What is center of distribution? Taburan untuk menunjukkan nilai tengah. Okay, nilai tengah. If I explain. So kita guna mean, median, mode. Kita nak kita nak describe data kita. Bila kita nak describe taburan tu dari segi nilai tengah dia. Okay. Lepas tu kita kata kita juga tengok spread sejauh mana data kita terserak. Okay, daripada nilai titik tengah. Okay, daripada mean. Dan kita tengok jenis apa bentuk taburan. Sama ada normal ke, okay, ataupun skewed ke, ramai yang jawab, ramai yang tak boleh jawab tahun tu, ataupun ramai yang pandai. Okay, jadi kita memang nak pilih betul-betul pandai lah. Dah ramai-ramai pandai, kita memang nak pilih yang betul-betul pandai. Okay, so itu shape of distribution. Okay. And based on this statistics lah. Dan kita mention sikit correlation. Correlation ni nak measure apa? Correlation. Hubungan, yes. Thank you Syakirin. Thank you Atika. Okay, yes, correlation untuk measure hubungan. Okay, dan kita tengok ni pro and cons ya. Kita kata, okay, ni statistik yang kita boleh guna untuk kita nak describe center of distribution. Okay, bahagian tengah. Okay, apa pros and cons dia? Okay, ada yang guna sikit data, ada yang guna, yang ni tak guna banyak data, tak guna langsung data yang kita nak, tak guna ke semua, does not make use all. Dia guna sikit saja. Ini pun guna sikit saja. Yang ni guna semua, make use of all data, tapi senang di impact dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim ni kalau kita cakap dalam bahasa mudahnya apa? Anybody? Contohnya, kita kata nak ambil purata gaji dalam satu dunia ni. Dan kita masukkan gaji Bill Gates dalam kita punya data. So, Bill Gates tu gajinya ekstrim lah kan? So, Bill Gates ni ialah, dia punya data ialah data out apa? Ingat tak? Outliers. Okay, outliers. Boleh tulis outliers. Siapa boleh ingat? Okay, extreme score is outliers. Boleh tulis. Siapa boleh type outliers? Please. Yes, Syakirin. Yes, outliers. Ya. Yeah. So, jadi ada yang outliers, yang statistik yang akan dipengaruhi oleh outliers lah, iaitu skor-skor yang ekstrim ni. Contohnya mean. Okay. Kalau ada segini, ini pun spread kan? Ini ialah statistik yang kita guna lah. Kita guna range, interquartile range, kita guna standard deviation dengan variance, apa pros and cons dia. Dan ada yang di impact oleh extreme scores. Dan what is extreme scores again? Outliers. Yes, Muna. Thank you. Thank you, Atika. Yes. Okay. Just want to reiterate that. Okay.
outliers is extreme scores, and certain statistics memang akan dipengaruhi oleh skor-skor yang ekstrim sebab dia guna ke semua data. Kalau data kita tu kebetulan ada data yang ekstrim atau data outliers, dia akan skewed kan lah data kita tu. Kita oh gaji semua manusia bagusnya, padahal kita dah masuk gaji Bill Gates yang outliers tu. Okay, ni tadi kata shape of distribution. Symmetric ni basically dia mirror image lah. Mirror image tu maksudnya dia normal lah. Maksudnya kita pecah dua, sini mirror dengan benda ni lah. Okay, this is not the best drawing in the world, tapi you know, you got what I mean. Okay, skewed ni tadi, kalau semua orang markah low tahun tu, ataupun semua orang pandai, skewed lah. Okay, unimodal ni maksudnya dia ada satu mode saja, satu titik yang titik kerap. Mode is kekerapan, right? Bimodal kalau dia ada dua titik kekerapan, maksudnya kalau unimodal ni satu je lah, so kekerapannya mestinya mean lah. Tapi kalau kebetulan tahun tu soalan tu bias sikit, so yang perempuan dia punya mode dia rendah daripada lelaki, sebabnya soalan tu banyak soalan tanya yang pro kepada student lelaki boleh jawab semua. So you know, so data kita bentuk bimodal, ada dua mode. Okay, so okay, kurtosis ni sama juga, normal peak flat. Okay, so but these are the characteristics of distribution. Kita tengok center, kita tengok spread, macam mana data tu berserak, ataupun macam mana data tu tertumpu di tengah-tengah, ataupun macam mana data tu membentuk taburan. Okay. Adi tulis apa? Dia keluar petak. Emoji ke? Okay. So, thumbs up. Okay. Oh, kenapa dia tak show kat saya? Okay. Okay, so ini apa? Kita tengok bigger picture lah. Kita kata, okay, ini ialah taburan normal, dan kalau kita guna standard deviation, kalau kita guna kosong di tengah-tengah, dan tu bila kita tambah satu standard deviation above the mean tu, dia ada plus lah. Kalau kita below the mean, dia negatif lah. Okay, dan kita tengok macam mana kita nak convert lah data ni. Kalau kita guna T-score, benda ni basically 50. Dia macam skala normal 0 sampai 100. Kalau kita guna Z-score, samalah macam standard deviation tadi. 0, plus 1, negative 1. Okay, so basically just map. Lain orang lain guna skala lah. Tapi yang selalu kita guna Z-score untuk kita nak tengok, kita nak standardize lah. Sebabnya ada setengah guna 100, ada setengah guna 50. So kalau kita nak standardize, kita guna Z-score. And selalunya kita guna standard deviation. Okay, correlation, kita kata tadi meja hubungan, kan? So bila kita hubungan, kita tengok arah dia. Positif ke negatif? Satu naik, satu turun, ataupun dua-dua naik, dua-dua turun. Okay, magnitude dia. Kuat ke tak hubungan tu? Lemah, dekat dengan kosong. Kuat, dekat dengan satu. Okay, ini kuat juga, tapi satu naik, satu bawah. Okay, so ini ialah correlation. And then yang kita tengok negatif, tapi kuat, dekat dengan satu, cuma negatif. Ini lemah sebabnya tengok berserak, macam mana kita nak buat hubungan pun tak tahu, kan? Yang ni apa? Rendah. Yang ni strong, yang ni weak. And then kita kata different data, kalau kita correlate antara satu sama lain, dia bagi different correlation punya statistics. Yang ni dia bagi Pearson's, ataupun kita panggil polytomous item total. Okay, kalau kita correlate dichotomous data dengan continuous data, kita guna point by serial. This is just for you to know, and different types of correlations. Okay, and yeah, correlation, yeah, we don't have in the quiz. You know, and again, this is a wrap up for the whole course, not for the quiz. But of course, you know, at some point, I'm gonna, you know, emphasize here and there, okay, things that you really need to know. Okay, ini again lah, +1, -1. Okay, this is the direction and also the magnitude. Kalau dekat dengan satu, strong. Kalau dekat dengan kosong, weak. Okay, ini rules of thumbs. Okay, maksudnya guideline lah. Okay, macam kita nak tahu small ke, moderate ke, strong ke, this is usually general lah. Very general. Memang mostly diguna pakai dalam dunia lah. Okay, and then habis tu, tapi kita hanya cover statistical concept. Dan basically benda yang kita cover semua, kita nak cakap pasal percent properties. Sebabnya bila kita cakap pasal score, kita dah cakap pasal kita punya properties lah.
Kan kalau skor Fadil, property Fadil lah. Fadil tinggi ke, rendah ke, kat certain trait and everything. But bila kita cakap pasal person properties, kita kata, okay, tadi kita dah habis statistical concept dan kita nak fokus yang ni. Okay, kita kata kalau kita boleh lukis garisan lah atas kepala kita ni, ada banyak garisan lah. Setiap garisan tu melambangkan trait kita. How creative we are, how hedonism we are, how hedonistic we are. Okay, okay, berapa cenderung kita nak ambil risiko. So kita katalah manusia ni ada di lokasi-lokasi tertentu. Okay, ada orang creative ability dia tinggi, IQ dia rendah, it could be. Okay, bukan IQ akademik rendah, sebab dia kata kalau kreatif tu sebenarnya IQ dia tinggi, okay, tapi mungkin akademik dia rendah, mungkin dia tak pandai bersukan tapi dia kreatif, okay, is high here. Okay, this is where we are along the trait continuum. This is our properties ni, where we are. Okay, and hedonism. Okay, ada yang dia punya hedonism ataupun kecintaan kepada benda material or entertainment is is moderate. Oh yeah, for me I'm here lah kot. Okay, taklah alim sangat, taklah larau sangat, right? Okay, so ini kecenderungan mengambil risiko. Okay, siapa yang ambil risiko tinggi memang sukalah aktiviti-aktiviti sukan lasak ni, or maybe yang suka duduk dekat gym saja, selamat. Okay, tapi still lagi keluar peluh. Okay, ataupun couch potato memang tak mau buat apa. Okay, and then based on the kita punya ni, kita ada skala lah macam mana kita nak decide kita punya skala dalam measurement scale ni. Kita cakap pasal nominal scale, kita cakap pasal interval scale. Okay, these are the types. Jenis-jenis skala nominal, skala interval. Yang dalam pendidikan memang selalunya kita assume kita punya skala interval. Kita tak ada absolute zero, maksudnya kalau kosong tu tak semestinya bodoh lah, ataupun ketiadaan IQ. Okay, ataupun kalau kosong Celsius, ketiadaan suhu ke ataupun takat beku. Okay, so this is no absolute zero tu maksudnya kosong tak semestinya kita tak ada terus. Maksudnya kalau kita kosong hedonism, kita tak ada hedonism. That's not right tu. So we use interval scale. And have equal intervals tu maksudnya kita kata 10, beza antara 10 dengan 20 sama dengan beza antara 20 dengan 30. Okay, compared to ordinal scale yang kita boleh rank. Siapa dapat nombor 1 mungkin skor dia beza 1 markah je dengan nombor 2. Tapi nombor 3 jauh. Tapi dia rank lah. Kan? Ikut order lah. Still 1, 2, 3. Tapi beza dengan 1 dengan 2 ni 1 markah. Beza 2 dengan 3 ni 10 markah. Okay, compared to yang ni beza dia 10. Okay, itu interval. Kalau nominal, contoh skala nominal yang paling biasa yang kita guna apa? Anybody can recall? Jantina, good job. Yes, jantina sebabnya, okay, kalau kita bagi female kita kata 1. Male kita kata 2. 2 tak semestinya, 2 ni hanya, 1 dan 2 ni hanya sekadar label. Jadi dia tak ada perbezaan kuantitatif. Dia hanya nak label antara 1 dengan 2. Dan 2 tak semestinya lagi besar daripada 1. Hanyalah untuk bezakan antara female dan male. That's nominal. Good job Atikah. And then bila kita bagi student ID pun kan, ID 1, Atikah 001, Fadil 002 sampai kepada Syawal ni 0036 kan. Okay, so itu hanyalah kita bagi number, tak semestinya 036 tu lebih bagus daripada 001 contoh. Ataupun tak semestinya 001 tu kita order dia paling tinggi, just kita nak bagi nama beza saja. Itu nominal. Okay. Sikit lagi. Okay. Quality of sikit lagi before we take a break. Okay. Okay. Kita dah ada skor kita. Kita dah tahu kat mana kita kat trait kita. Kalau kata kita buat soal, kita test, kita tahu basically kita punya trait ni high. Trait whatever lah katalah, mathematics lah, math kita selalunya high. Tapi tapi hari tu bila kita ukur-ukur math kita low punya trait kita kan. So ada error lah kat situ. Okay, jadi bila macam tu kualiti pengukuran kita tak bagus lah. So high dengan low sangat jauh kan. Okay, jadi kita boleh cakap kata skor yang kita dapat hari tu tak reliable lah. So sekarang ni kualiti kita dia relate dengan measurement error. Berapa banyak error yang kita ada. Dan error ni bila kita cakap error, kita basically cakap pasal reliability lah. Dia hanyalah terbalik lah. Okay, inverse of
reliability. So kalau kita kata skor kita reliable, error kita sikit. Maksudnya kalau kita high, kita memang dapat skor yang kita dapat tu memang high. Okay, itu reliable. Okay, dan basically bila kita dapat something yang very discrepancy, macam apa beza macam ni, H dengan L ni, so that's when we check on the validity evidence. Okay. Apa bukti? Kenapa boleh jadi macam ni? Okay, test content salah, dia tak buat table of specification. Okay, ataupun student tu dia faham kod lain, respon proses dia lain. Okay, kita suruh lukis, dia pergi tulis. Okay, itu menyebabkan markah dia low. Sebabnya dia lebih kepada dia lebih kebolehan verbal dan kita tak acknowledge tu. Kita hanya kata kalau dia tak lukis, dia memang tak pandai matematik. Padahal dia explain dalam verbal. Mungkin jugalah. Adalah benda yang kita kena potong, tapi sepatutnya kita kena acknowledge lah. Okay. So yang ini jadinya kalau dia betul ke skor dia low. Kalau low dia tak boleh matematik lah. Ataupun kalau dia sebenarnya low, kebetulan dia meniru, dia dapat high. Okay, tapi bila dia masuk kerja, semua tak boleh. Analisis tak boleh, nak buat statistik pun tak boleh. Tapi high ni matematik. Okay, so bila kita interpret dia, kita kata bila high, okay, semua dia boleh. Benda-benda yang berkaitan dengan matematik, semua dia boleh buat. Tapi sebenarnya tak boleh. Bila kita buat, cannot make the correct interpretation, there's no validity evidence. Ataupun score yang kita boleh dapat tu tak valid. Jadi bila kita cakap pasal quality of measurement, kita memang cakap pasal validity dan juga reliability. That's the foundation. And reliability ni sebenarnya berkait rapat dengan error. Bila ada error, reliability score pun rendah. And again, kita cakap pasal score. Kita bukan cakap pasal test. Kita tak cakap pasal valid test sangat dah sekarang. Valid test ni hanya nak cakap pasal bila kita cakap pasal content validity saja. Sebabnya test tu ialah alat saja. Score yang kita nak guna tu yang kita nak tengok. Jadi adalah still buku teks lama dia akan cakap score validity tu test tu mengukur apa yang nak diukur. That's one aspect kecil saja untuk validity. Sekarang ni kita dah tengok kegunaan test, test punya kandungan, kegunaan skor tersebut dan bagaimana kita interpret dia. Adakah test tersebut, skor tersebut boleh guna untuk naik pangkat? Adakah skor tersebut boleh guna untuk personality? Untuk kita predict personality dia ataupun pencapaian dia di tempat kerja. Okay, so those are the things. It's the property of the scores and not the instrument. Okay. So these are the things kita tengok. Okay, semua ni kita tengoklah daripada statistik, daripada semua yang kita nak tengok ni just hanya nak quantify all these properties of person. Okay. Person specific distribution ni kita tak touch basically detail lah. Tapi in a way we are saying that kalau skor kita tu betul-betul kita punya alat test tu betul-betul bagus, kita punya reliable, kita punya location tu akan stabil lah. Kalau kita sentiasa high memang akan sentiasa high lah. Kalau kita sentiasa moderate, buatlah tanya banyak kali pun still lagi moderate lah. Okay. Okay, kita rehat 2 minit. Just 2 minit. Okay, sekarang 11.23, 11.25 kita sambung balik. Okay, siapa nak nyanyi? Okay, sekarang nak dah 11.30 dah, saya terlupa. Saya ingatkan kelas kita habis pukul 12. Ya Allah. Okay, I'm gonna go through juga sikit tapi more briefly. Kalau okay, I know this is what you call it it's gonna be disadvantage sikit lah, okay, for you. Tapi I think dalam recording group A it's very detailed. Okay, can you hear me? Am I? Kau dengar? Cakap. Okay. So sekarang 11.30. For some reason I thought that this class finish at 12. Okay, bila tengok 11.27 baru rasa okay 11.30 it's almost there. Okay, tapi basically whatever I'm trying to say is actually the wrap up lah. Okay, reliability, validity,
Lepas ni item, types of items yang kita nak buat semuanya based on all the presentations that we did dengan test administration, okay, apa yang menyebabkan error, okay. So saya I'm gonna go through, tapi nak sebelum semua nak pergi kelas masing-masing ni, I'm gonna touch base sikit dekat quiz kat bawah, okay. Dalam kelas-kelas kan tak sempat nak pemaaf-maafan sekejap. Okay, I'm gonna skip this. Okay, yang ni I'm gonna share the slides pun. Slide wrap up ni. By the way, wrap up is not necessarily bahan untuk quiz. Mesti you still have to go through the notes, okay. Tapi basically benda yang kita essay, okay. Check lah this essay types, okay. Apa beza restricted dengan extended, okay. Lepas tu process of test development ni kita tengok kan, table specification whatsoever, okay. Test administration ni group Fadil, Syawal ni, Farhana dengan Ain, right, Ain, okay, Ain yang present and everything, okay, ni TOS, okay, and remember sekarang ni kita dah guna C6 as mencipta, yang ni yang lama, okay. Rubrik, tengok sikit apa beza rubrik analitik dengan rubrik holistik, okay. I did mention this dalam recording group A, I think it's detail, boleh tengok dalam scroll kat apa last dah tu, okay. Cuma tahulah apa beza scoring rubrik dengan analitik dengan holistik. Okay, yang ni item analysis and everything ni just go through balik apa itu difficulty and discrimination whatsoever. Ini ni macam mana you guys nak quantify. Basically yang pentingnya item analysis 2 kot. Cuba tengok item analysis 2. Kalau boleh buat item analysis 2 tu bolehlah. Okay. Ini semua ni pasal Excel and everything, and pasal SPSS. Okay, ini pasal reliability, saya dah bincang detail. So tengok jugalah this reliability. 3 kategori ni yang kita boleh dapat reliability daripada pentadbiran ujian dan daripada 2 cara penskoran. Kan, yang ni pun saya dah tulis balik dalam bahasa Melayu dalam group WhatsApp detail. Okay, kita dah tengok Charles Spearman and everything. Yang ni pun saya ada mention dalam group A, tapi memang you guys are not missing out anything except kita tak go through satu slide. Cumanya benda ni dah ulang banyak kali. Okay? Tapi kalau betul-betul nak the whole understanding, boleh cuba dengar yang group A punya juga. I've just combine you guys actually. That's more important sebab 1.5 jam memang tak done. Okay, ini how to improve reliability. Bila kita tulis banyak item, definitely we can improve our reliability score. Okay, cakap banyak lagi. Validity, 1 soalan saja. Okay, so don't get too hung up on this. Cuma fahamlah apa sikit, apa buktinya. Okay, 5 bukti, 3 construct. Okay, 1 soalan saja. And it's basically application. Okay, and ni saya nak tanya sikit. Issues on testing, you have to be fair. Okay, kita nak last kan. Okay, I skip a lot, so yeah. You have to be fair. Fair maksudnya bila itu prinsip yang bila kita test seseorang, kita perlu test dengan cara yang equitable. Apa? Saksama, kan? Equitable, saksama. Kalau equality, sama rata. Equality, sama rata. Kita bagi box seorang satu. Walaupun dia dah boleh tengok tanpa ada bantuan, kita pun bagi juga sama rata. Okay, bila kita kata fair ni, maksudnya lebih kepada equitable, saksama. Saksama maksudnya kita bagi yang lebih, yang perlu lebih kita bagilah untuk supaya dia ada starting point yang sama. Okay, yang ni tengok sian dia dalam naik kursi roda kan. Okay, kita bagi, kita kata kita nak sama rata, kita bagi box, macam dia naik. Okay, yang ni barulah equitable ataupun equity, saksama. Kita bagi dia, yang ni kita bagi box. Okey, sebab dia memang perlukan box kan, akomodasi dia perlukan box. Yang ni dia perlukan RAM. Okey, RAM yang tinggi lah yang boleh menyebabkan dia boleh tengok. So you have to understand, you as a teacher, you have to understand this. Saksama tak sama dengan sama rata. Okey.
Kita kata adil dan saksama ke adil dan sama rata? Okay, yang tu you decide. Okay, again, the process. The process is the most important thing apa-apa pun. So daripada jumpa face to face sebulan, lepas tu kita buat COVID. Daripada jumpa dekat bilik 1.9, kita jumpa online. Sekarang ni you can talk to me anytime, anywhere basically. Cuma saya balas tak balas je kan. Kalau tak balas tu just keep bugging me. Okay, insyaAllah. Okay, and then the course learning outcome dia. Okay, you guys have to apply. You guys have to explain sikit. Relate testing principles. Ini C4 and masuk dengan 21st century. Interpret test score ni tengah buat masa you guys buat item analysis 1 dengan 2 ni. That's actually when you really interpret. Develop a classroom test kita tak sempat buat sebab COVID-19, tapi basically you did a game. Okay, game tu in a way you are developing lah. Okay. Okay, walaupun nampak game saja, tapi that's actually you are developing a classroom test based on the purpose. Nak tanya apa tujuan dia, siapa testing, siapa yang nak main game tu. So those are the thing that you have been through actually. Okay, dalam practical skills ni kita nak tengok, okay, practical skills ni maksudnya apa skill-skill atau kemahiran-kemahiran yang boleh digunakan bila dia bekerja nanti. Kalau dalam kelas ni, I hope at least you can do item analysis once in a while. Okay, bila jadi guru, bila even jadi cikgu dalam kelas pun, you guys can develop items that make sense, that make meaning, that based on the purpose that you want. Okay, you have to have the knowledge. Kalau tahu saja develop tapi tak tahu guna prinsip, what's the point? Okay, and of course you have to have numeracy skill. I'm sorry some of you said that you don't like mathematics, tapi in a way, you have to have some kind of statistics understanding. Okay, I don't ask you to count, tak payah nak tulis guna calculator whatsoever. I ask you to apply, but in order to apply you have to know what's the meaning. Apa maksud item difficulty yang low? Apa maksud item diskriminasi yang low? Okay, yang penting sekali etika dan professionalism. Sebagai guru, kita tak mau guru yang ada isu yang okay, just sebab terpaksa untuk naikkan graf whatever, just violate all the ethics. Okay, bagi jawapan bocor and everything. Okay, and buat bila mengajar kat kelas, you just cover basic and the rest kalau nak lebih pergi tuition saya. Okay, you can have tuition, it's not wrong, but you do not neglect your amanah lah dalam kelas. Those are the most important thing that we are hoping all teachers do. And then this is other relevant source daripada tahun 2018 sampailah 2020. Okay, exam revision sikit semua ni. Okay, ni just know what's apa beza. Okay, yang ni purpose of the test ni a lot masuk. Cuba tengok, cuba faham balik. Sebenarnya it's all about application. Okay, all about application. I'm not asking you what is Bloom taxonomy. I'm asking you, how you apply it. Okay, which one? Okay, okay, ini item analysis. Like I said, do it. Like you have to understand what does it mean. Fikir dulu sebelum nak decide. Detail. It's all about critical thinking. Okay, yang ni memang kena tahu sikit apa dia. Okay, we have decided. And then this essay, know different types. Of course, importance of constructive alignment. Okay, ada kita bincang, mostly kita bincang kat sini lah. Okay, cumanya yang saya bagi tu mungkin detail. Always, I'm not trying to teach you to answer the quiz. I'm teaching you assessment in education from 10 February until today, 13th of July. Or more later we still talk, okay, all of this 25 objective items, maksudnya ada satu soalan mungkin kena type tapi itu fill in the blanks, tapi ada satu jawapan saja dalam dunia. Okay, yang pentingnya spelling jangan silap, yang tu saja. Nak ada hyphen tak hyphen, suka yang ada titik tak apa, sebabnya yang tu dia bukan, it won't penalize you. Okay, kita buat online esok, saya bagi password dengan link pada pukul 3 dan saya tutup pada pukul 11. Okay, dan based on this situation, saya mungkin skor akan dapat esok pagi. So malam tu tidurlah. Ataupun malam tu juga lah saya bagi 11:05 saya bagi boleh tengok skor lah. Okay, supaya kalau kecewa boleh tidur, esok pagi bangun hari baru. Kalau bagus, enjoy. But like I said, this is 10%, do your best. Okay, sebab 90% tu you guys did already the best. Okay, you did
dah buat coursework and everything yang ni, kalau tak score, it's just, it's just, what a waste lah. It's 90% easy to get, okay? If you, I know it's hard, you're gonna be like, yang macam, apa, yang I showed just now, on the picture, the second one, serabai dah at the end of the semester, you have a lot of coursework, everybody's check lecturer semua tukar final exam jadi coursework. I understand it's crazy, but kalau tak kalau you time boleh pulun lah, okay? Again, 25 soalan, 1 jam setengah, okay? Kena duduk sekali je. Maksudnya make sure masa tu internet stable, okay? InsyaAllah. Sebab kali ni tak ada video-video semua dah. So, it won't cost a lot of data. Okay? Question display per page 1. You can go back, tapi bila click submit, tak boleh dah. Habis lah. Tapi bila sebelum click submit tu, you can go back and forth. Okay? Tapi kena jawab dulu. Kalau tak tahu pun jawab dulu, kemudian patah balik. Okay? That's what I'm trying to say here. Don't takut, jangan takut Adi. Okay? This is it's just 10% Adi, and this is online. Kita dah buat yang alternative. We have to have something like high stakes tu lah, basically the online quiz. Okay? So keep on, do some revision. Okay? And kalau tak study, memang semua nampak macam semua jawapan yang sama. Okay? And I like that picture actually. Okay, good luck for your exam. Do your best. Yeah, like I said, selagi boleh pulun lah. Okay? Selagi boleh susahlah untuk senang-senang kemudian. Dan selalunya bila bersenang tu lagi susah sebenarnya. Lagi senang lagi tinggi you are, lagi banyak responsibility. But that's how it is. Life dalam hidup kita tak akan pernah rehat. Okay. So yeah, I hope you are, you become somebody who really inspire, love, and you can encourage your future generations. You are a big deal. Okay? If you are doing your job right, you are a big deal. Okay? And I take this opportunity to apologize, minta maaf semua. Okay, I'm not perfect. I juggle a lot of things, at the same time. I'm still new and I just came back and a lot of responsibilities, but I try my best to accommodate whatever I can. If for some reasons you feel like, okay, you're being neglected, keep bothering me. Because, at some point, I just try to take time to relax, and then before I really answer your questions. Okay? I apologize for whatever it is. It's been a wonderful semester for me, and I hope it's the same for you. Okay? I wish you all the best. Kalau nanti masuk kelas, masuk UEM nanti, we jumpa, just keep in touch to go whatsoever. Okay? And yeah. Sekarang take care. Pukul berapa dah? Okay. Sudah 41. Okay. Take care. We'll still talk on WhatsApp. Don't worry. This is not the end of the, what we call it, So yeah. Thank you. Don't cry, Muna. We're gonna talk. We're gonna, what we call it? We're gonna keep in touch, WhatsApp. That's how life is, But the journey for SGDA 4013 in terms of formal meetings like this from 10 to 11:30 or no more stops today. I really, don't worry. Okay. Take care, guys. Okay. Yes, Amani. Thank you everybody. I'm gonna end the screen now. I'm gonna end the meeting now. Again, kalau rasa tak puas hati benda yang I just skip tu, go to YouTube group A. Kind of like detail. Sebab itulah terambil sikit masa. I really apologize bila I cakap, lupa dunia kan. So I forgot I have another class. Actually, I should just combine you guys, but it's good to have time for our own group too. Okay, take care. Assalamualaikum. Okay, bye Izzy. Good job. Arvin, my phone out of battery means add you manually in terms of what? Oh yeah, okay, yeah. Manually attendance. Attendance, don't worry, okay. As usual, I just let you to scan the QR code. Okay, for me, yeah, you consider, yeah. You all attended. Take care, guys. I'm gonna end the meeting now. Okay. Assalamualaikum.